अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारी यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे तौबतुन नसूह और नसूह नामी शख्स के बारे में कि तौबतुन नसूह क्या है और नसूह नामी जो शख्स था हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो नसूह एक औरत नुमा आदमी था, यानी कि उसकी शक्ल सूरत जो थी वह औरत की तरह थी। चलने का अंदाज़, बोलने का तरीका पूरे के पूरे औरतों की तरह था। वह अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हम्माम में औरतों का मसाज करता था, यानी कि औरतों को नहलाता था और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं था जिसका वो फ़ायदा उठाता था। यह तरीका उसके लिए ज़रिए माश भी था, यानी इसी के ज़रिए से वह अपने घर वालों को पालता था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। इसी दरमियान एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम पहुंची और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरा वहाँ गौहर, यानी कि जो मोती होता है या जो हीरा होता है वो गुम हो गया। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही है तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। ये दुआ उसने अल्लाह तबारक व तआला से की और नहायत ही खुशू और खुजू के साथ की। दुआ मांग ही रहा था कि एक आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो। हार जो है, हीरा जो था वो मिल गया। नसूह नम आँखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेश के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिनों से हम्माम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हम्माम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बताया कि मेरे हाथ में दर्द है, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। नसूह ने देखा कि इस शहर में उसका रहना मुहाल हो गया है, तो उसने मुनासिब समझा कि इस शहर को छोड़ दे, क्योंकि सभी औरतें उसको चाहती थी और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती थी। उसने जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि किसी चरवाहे से भागकर, यानी कोई चराने वाला इसे चरा रहा था और वो झुंड से निकलकर यहाँ आ गया है, तो जब तक इसका मालिक नहीं आ जाता है मैं इसका देखभाल करूँगा। और वो उस भैंस को अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफ़िला जो था वो रास्ता भूलकर उधर ही आ निकला और उसमें जितने भी लोग थे सबके सब प्यास से नढाल थे। शिद्दत की उन्हें प्यास लगी थी, तो उन लोगों ने नसूह से पानी मांगा, तो नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफ़िले वाले ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा तो नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता बता दिया। नसूह के अखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफ़ा दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखने लगे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी का चर्चा बादशाह तक जा पहुँचा। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक हुआ कि भाई कौन इतना बड़ा आबिद है, चलो हम भी उनसे मिलते हैं। तो उसने नसूह को पैगाम भिजवाया कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है, लिहाजा आप दरबार तशरीफ़ ले आए। तो नसूह बहुत परेशान हुआ क्योंकि बादशाह उसे पहचानता था। तो जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला उसने मिलने से ही इनकार कर दिया
اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارا کام ہے، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ یعنی کہ بادشاہ ایک آدمی کو بلا رہا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا کوئی امیر آدمی کسی غریب کو بلاتا ہے تو وہ آدمی دوڑے چلے آتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ معاملہ جو ہے وہ الٹا ہو رہا ہے۔ لہٰذا بادشاہ اس چیز نے بادشاہ کو اور اشتیاق کر دیا کہ اس سے ملے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو اگر تم نہیں آ سکتے ہو تو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چنانچہ ملک الموت نے بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا۔ تو چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، یعنی دونوں طرف سے نسوح کو چاہنے ہی والے تھے، اس لیے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، اور وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسوح سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری ایک بھینس گم ہو گئی تھی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھک گیا ہوں، لیکن ابھی تک وہ نہیں ملی۔ نسوح نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسوح، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے۔ یعنی کہ وہ جانور جو تھا وہ بھینس نہیں تھا، اور میں جو ہوں میں بھی انسان نہیں ہوں، بلکہ ہم دونوں دو فرشتے ہیں اور تمہاری امتحان کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارا مال و دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں نسوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نسوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اسی طرح کے واقعات اور دینی معلومات آپ تک براہ راست پہنچ سکے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔